Fashionpreneur, welcome back to TBF Podcast bersama aku Andrita Lenggugeni, Fashion Consultant dari TBF. Khusus pada episode kali ini kita kedatangan langsung seorang model, TJMTV, presenter, aktris, dan pastinya seorang entrepreneur dengan lini makeupnya Sada. Welcome Kak Katie to TBF Podcast. Thank you, it's so homey here. Sebelumnya di sini aku mau baca semacam breaking news dulu. Kalau seandainya fashionpreneurs tuh pasti sadar bahwa sekarang mulai banyak bermunculan berbagai brand lokal, baik kecantikan maupun fashion. Nah, di episode TBF Podcast pada umumnya kita sudah sering nih membicarakan sebenarnya why people buy local tapi fashion edition. Nah, kita akan bertanya lebih lanjut nih dengan Kak Katie mengenai beauty products dan juga why people buy local. Mungkin di sini aku mau introduction sedikit tentang brandnya Kak Katie dulu. Jadi untuk brandnya Kak Katie, Sada Beauty ini mengusung konsep hybrid beauty di mana ada perbatuan antara makeup dan juga skincare. Yes. Produk-produk Sada ini dapat menjadi pilihan untuk pecinta skincare, tapi yang ingin sekaligus menjadikannya sebagai makeup ataupun kosmetik. Jadi mungkin kita bisa mulai dulu dari pertanyaan pertama tentang Sada nih Kak Katie. Okay. What was your reason sih sebenarnya untuk mendirikan brand Sada? Pada saat itu sih very simple. Aku sudah lama sekali berkecimpung di dunia entertainment dan aku sampai pada satu titik di mana aku merasa aku kayaknya pengen berbisnis lah. Okay. Kenapa? To have a sustainable career, a sustainable income, terus punya waktu yang jam kerjanya tuh lebih bisa aku atur sendiri, ya kan, more manageable juga for my time. Akhirnya pada saat aku berpikir, okay, I want to start a business, I thought, what kind of business can I open? What do I love gitu kan? Ya, among other things, ya kan, ada fashion, ya kan, ada entertainment obviously gitu. Tapi one thing that I really loved itu adalah makeup and beauty products. I'm a very big beauty enthusiast. Dari dulu suka makeup sendiri. Pada saat bekerja pun juga sekali-sekali makeup sendiri atau touch up sendiri. So I know my products, I know what I like, the formulas that I find comfortable. Dan pada saat itu kebetulan aku dibuka jalan bertemu dengan seseorang yang sudah veteran di dunia kecantikan dan dia mengajakku untuk berkolaborasi. So I thought, it's a sign from God. Jadi akhirnya ya udah aku mulailah bisnis Sada ini di tahun 2018, tapi baru launching di tahun 2019. I see. Nah, untuk Sada sendiri ini kan sebenarnya konsepnya adalah punya konsepsi dari hybrid beauty tersebut. Boleh dijelasin nggak sih sebenarnya kenapa hybrid beauty gitu? Oke, mungkin aku tarik mundur sedikit. Aku mulai dari Sada sendiri as a brand. Punya visi dan misinya apa itu Sada diambil dari kata sadar. Jadi kita ingin menyadarkan wanita akan kecantikan mereka dan juga potensi yang ada di dalam diri mereka. Salah satunya gimana caranya, yaitu give them more self confidence obviously. Nah di Sada we imagine ourselves as women yang pada saat kita mengaplikasi makeup di wajah kita, itu tuh membuat kita lebih mencintai diri sendiri, because it is an act of self-love. When you put makeup on yourself and you find yourself pretty, you appreciate yourself, it gives a warm feeling gitu kan. Nah di Sada sendiri kita bagaimana nih, apa yang bisa membedakan kita sama brand beauty yang lain gitu. Of course we want to make women confident, tapi with the right beauty products that have really good premium quality. Jadi kita nomor satu is the quality of our products. We try to mash up. Pada saat itu tuh masih nggak banyak lah. We can say that we were one of the first beauty brands in Indonesia that pioneered the hybrid beauty. Hybrid apa? Yaitu percampuran, which is makeup dekoratif dengan skincare benefit formula. So almost all our products itu pasti ada kandungan skincare-nya, which is why it makes it comfortable to wear all day long, ya kan. Terus membantu juga untuk kulit-kulit mungkin yang sering radang, iritasi untuk kulit sensitif. So at least they know that whatever. Kalau sekarang kan it's such a big thing di mana-mana udah di seluruh dunia juga. They say that this makeup is clean, it's hypoallergenic, it's good for you. Nah kita tuh pada saat itu di Indonesia we were one of the first. I see. Nah mungkin ini aku sedikit menyerempet ke fashion dulu nih. Jadi kalau di fashion itu one of the kendala ini adalah
finding the right suppliers, finding the right vendors, finding the right manufacturer. Apakah hal ini terjadi juga di lini beauty, Kak? Of course. Saya untuk okay. ulang tahun anak aja juga iya kayak gitu dari vendor. Jadi I think ya, dalam segala hal pasti it's the most challenging part ya kan, mencari the right vendors, mencari the right team to build your team gitu. So we're pretty lucky untuk Sada sendiri dari awal kita bekerja sama dengan beberapa vendor yang masih sampai sekarang gitu. Jadi kita belum pernah ada pengalaman yang kurang enak sama vendor-vendor. Tapi memang vendor kita nggak banyak. We only have a few. Dan because I am very quality oriented, nggak semua vendor juga bisa tembus di Sada. I really like pick. Ini vendornya bisa bikin. Jadi gini, when we put out a product di Sada, itu udah pasti produknya it's our own formula. Jadi kita nggak ngikutin, we actually make our own. You develop your own formula. We develop with a company gitu kan. But then I will be my own, let's say guinea pig. Jadi aku akan menjadi kelinci percobaannya. Terus aku akan bilang, oke, ini kurang apa, ini gitu. Oke, tolong di rework lagi ya. So that can go back and forth. Nah, vendor yang kuat dan yang bisa dengan cepat itu biasanya yang bertahan sama kita. Karena it's all about energy kan. If we have the same vibe, then we get it together. Tapi kalau misalnya enggak kan, ya udah pasti kayak susah. Flash, kayak Nano Thanks ya kan. Tadi you mentioned that you actually tried your own products. Yes. What makes you so kayak oh ya udah gue aja nyoba gitu kayak karena it's quite menakutkan sebenarnya like to try what if kayak you made a mistake in the formula or something Iya gitu. terus tiba-tiba aku beruntusan gitu ya udahlah it comes with the job ya. Yeah, wow. It comes with the job. I'm sure you guys juga pasti yes, ada lah. Definitely. But it's a process that I enjoy and then at least kalau misalnya aku cobain sendiri, aku tuh bisa memberikan honest review gitu kepada orang-orang because ada beberapa kadang yang kayak Katy pakai ininya apa? Pasti pakai brand lain kan, bukan brand sendiri. No, I actually use my own products. I use my own bronzer, highlighter. I will try and buy new products. Kenapa? Because I'm a beauty enthusiast. Yes, jadi lagi ada apa nih yang hype gitu atau packaging kan sometimes I'm a sucker for packaging gitu kan. Jadi pasti it comes and goes kalau produk yang aku beli. Tapi yang pasti kalau Sada tuh I always have in my bag. I see. Anybody wanted to check, nggak percaya, mungkin kita akan bongkar nanti tasnya ya apakah ada produk Sada ternyata ya. Dan you mentioned packaging before. What I've noticed about the beauty industry itu selalu lucu-lucu packagingnya. There's like a good product and also a good packaging. What was the research and development kalau misal untuk kita ngomongin packaging Sada sendiri sebelum kita ke produknya? Well, ini sebenarnya pertanyaannya menarik juga sih. Soalnya di awal kita launching Sada, we were actually aiming for a different target market. Jadi kita tuh target marketnya lebih kayak first jobber, women that are first jobber yang udah punya salary ya kan, their first salary, so they can buy their own makeup because bisa dibilang produk Sada itu bukan produk yang murah. Because quality wise kita tuh bisa bilang bahwa oke, bisa bandingin kita dengan luxury brand, nggak takut kok. Kita nggak kalah sama luxury brand juga, mau yang dari luar juga iya kita nggak takut. So yeah, I guess for this gitu, dengan beriringnya waktu tiba-tiba tadinya tuh yang kita lebih aiming mature women, first jobber, kok kita lihat ternyata target market kita lebih muda. Oke, I see. Ternyata yang beli kita tuh ada yang kayak anak SMA ya kan, terus yang masih kuliah gitu, especially when we launched our lip tint. Oh, the Clear one? Yeah, right. Jadi pas kita launching itu, tiba-tiba berubah jadi lebih muda gitu. So it was actually pretty interesting karena tadinya yang packaging kita hitam dan gold, we were like, ini kayaknya we need a refreshment. Yeah, we need a refreshment. We need to be reborn or something gitu kan, supaya we can hug, a bigger, target market gitu, so we can cater to everyone in the same circle gitu, karena kita keinginannya seperti itu. So that's why makin kesini bisa melihat ada sebuah transformasi juga dari Sada, itu also mengikuti our audience. So we listen to you, and we hear you, we know what you want gitu. Jadi akhirnya sekarang jadi lebih ke ivory, lebih ke pastel, and lebih lighter gitu. So it's quite interesting. It is actually quite interesting karena sebenarnya market demand untuk beauty itu crazy di local kan. Jadi banyak banget sekarang juga masyarakat kita tuh yang mencari produk-produk lokal, apalagi sih yang interesting buat mereka pasti gitu kan. Nah, tadi kita ini ngomongin packaging.
what about research and development produk-produknya Sada? Kayak what was the process like to find the right material, to find the right key ingredients for all of your products? You know, in Indonesia, to find the right packaging is actually Challenging? besides challenging, it's just the packagings are all the same gitu. That's actually what Gini I've loh, noticed. jadi kalau ada vendor-vendor packaging yang baru nonton mungkin ya, atau yang mendengar nonton. ini Okay, ya okay. kan, I feel like kita tuh masih harus import from China. Karena Untuk why? berbeda Karena atau kenapa? Karena packaging mereka atau dari luar gitu kita harus import. Why? Karena they have a wider selection, ya kan? Sedangkan kalau di Indonesia you don't have that wide selection. And then kalau misalnya you want to make your own bottle, you have to pay your own Mold and everything, yeah. And that's not cheap here. Definitely. It's even cheaper to pay a mold in China than here gitu. I'm not being, ini kita benar aja Transparent. gitu, kita transparent aja Transparent. gitu. As a beautypreneur, I really wish ada vendor-vendor di Indonesia yang mau menginvest dalam mold baru. But then I understand kan, it all depends on the demand. Tapi kan now the beauty industry is so big. it's booming. Iya kan? yeah. Why don't we create more packagings? Definitely. Is that too hard to ask? Well, it could actually be a new business line where Right? investor atau apa membuat develop untuk molding ataupun apa. Iya, because I think it would work. Indonesia dengan ya penduduk berapa yes millions yes, gitu kan, yes. I'm sure it will be such a good business for someone who makes packaging. Nah, we're talking about good business. I've seen so far that beauty industry ini juga lagi booming banget. Tapi kan beauty industry tuh has a lot of trends. Ada nggak sih semacam key trends yang Sada team tuh notice gitu loh this year especially? I see kalau what we notice karena kita kan sudah memasuki mau ke 5 tahun lah usianya gitu kan. We noticed that kalau dulu tuh makeup was more matte. Ya kan, more makeup-y. Sedangkan sekarang we're going into our natural girl Dewy, era, you know, clean girl, dewy, yes. shiny, and just glowing and all that. So you see that trend, and kayaknya this trend is kinda here to stay. I think sampai tahun depan pun juga masih tetap akan yang like my skin but better, my lips but better gitu. Yang benar-benar is more of a natural, approach to makeup, not to change your face, but more to enhance your beauty. Yeah, enhance the structures and everything. Tadi kan you mentioned before kalau sana Sada nih awal dulu yang mature woman berubah jadi lebih muda nih. Tapi pasti kan ada semacam benang merah produk-produk ataupun gaya-gaya beauty yang disukain oleh yang lebih muda versus yang lebih mature. Kira-kira itu apa sih Kak? Gitu. Yang disukai sama yang lebih muda? Yes. Kalau yang lebih muda pasti packaging nomor 1. Oke. Ya nggak sih? Iya sih. Lucu beli I have to say yeah. Yes. Lucu beli gitu. Yeah. Belum dicobain. Ya, just to say, that is one thing yang buat mereka is number one. That's why I said kalau Indonesia bikin packaging lebih banyak, it could be more fun gitu, to have more local products yang nggak sama gitu, kayak compact powdernya sama. Tapi semua, cuma beda stiker doang atau beda? Beda di logonya doang gitu. Tapi kalau misalnya mereka bikin lebih banyak lagi, siapa tahu nanti malah dari luar beli order ke kita dari Indonesia, ya kan? Who knows? Yes. Artinya kalau yang lebih muda nih lebih doyan packagingnya, jadi visualnya dulu sebenarnya. I think so because it's all about eye candy. That's why juga kalau kita melihat on social media and on like even like KOLs, influencers juga mereka pasti membuat visual yang lebih estetik. Estetik adalah kata this year tagline, aesthetic. Itu cukup estetik nggak? Beauty core, clean girl, it girl, yes. Tapi kalau seandainya kita yang lebih mature nih, sebenarnya apa sih yang dicari yang lebih mature untuk beauty itu sendiri Kak? For mature women, I think mereka nggak akan mencari packaging yang lucu-lucu, tapi they're more in finding the product that they can trust, the quality that they like, the colors juga kan, warna-warna yang lebih mature women pasti nggak akan sama gitu kan. Mungkin mereka akan lebih memilih warna-warna lebih gelap untuk bibir, ya kan, lebih bold juga untuk makeupnya. I know some older women lebih suka makeup yang smoky and heavy on eyeliner, ya kan. That's their preference. I see. Tadi juga you mention actually about yang bisa visual di social media atau mungkin your campaign gitu. Kalau beauty itu kan what I've noticed terutama di beauty sekarang itu kita aiming ke somehow lebih Korean
Korean look, Yes, jadi in a way, I mean there's nothing wrong with let's say kayak having a Korean BA atau kayak Korean style makeup, tapi apa let's say the visual guidelines ataupun kayak campaign social media yang sebenarnya lagi mau Sada lakukan, apakah akan menjerumus ke tren tersebut atau will you stay in your own lane gitu? Because I've noticed you don't really cater ke sana gitu kan sebenarnya. We don't really cater untuk yang Korean, although we love Korean looks and everything. Cuman memang we try to stay in between gitu. Jadi we're not too mature, we're not too young gitu. Jadi we try to be neutral in there, but still young, fresh, you know, and easy, you know, nothing too bold, but it really depends on what product we put out juga sih sebenarnya. But for us to go completely Korean juga menurut aku kita agak susah karena di Sada tuh we're about ini kan we're saying about Indonesian women and all Indonesian that. Women. Nah kalau Indonesian women nggak semuanya tuh bisa cocok dengan all the Korean trends. I have to say ya kan. First of all dari warna cushion aja orang yang kulitnya sawo matang akan susah beli cushion in Korea gitu like misalnya. Like a very gitu ivory kan. color. Like okay this is very light, right? Exactly. That's why kalau di kita we have cushion tapi sampai warna medium warm sampai tan pun kita punya. Why? Because we try to cater to Indonesian women. Yes. And so for us ntar tiba-tiba keluarin visuals yang terlalu Korea, I think that's not the core of our business. Karena kita tuh tetap mau ada, oh no, we're Indonesian. We're Indonesian women, we're Asian, tapi we're Southeast Asian. Yes, yes. Nah mungkin ini yang menarik juga tentang mungkin orang-orang kita ya, warna kulitnya gitu-gitu, pasti ada preferensi makeupnya sendiri kan. Let's say for your lip products, itu kan pasti kalau sekarang ada yang warm tone beda, di cool tone beda. Apakah itu juga dilakukan oleh Sada atau bagaimana? Itu juga kita lakukan. Actually kita baru buka a new store, itu di PIM 2. Nah di dalam store itu kalau customers mau melihat produk-produk di akrilik bisa lihat. Nah pay attention there because sometimes we have a little dot dan di situ ada tulisan cool atau warm. Nah itu adalah warna yang cocok for warm tone women atau cool tone gitu. I see. Jadi artinya sebenarnya mungkin banyak yang dulu bilang, oh dulu tuh pilihan beauty product lokal tuh belum banyak, kita belum ada cater ke sini karena masih kalau dulu kan western centris gitu kan. Kalau sekarang mungkin yang lebih ke Korean centris. Cuman di sini ada Sada yang sebenarnya very cater to Indonesian women dan ngerti preferensi untuk cool tone dan warm tone-nya orang Indonesia sendiri. Betul. Gitu kan. And we wanna educate juga for those yang belum tahu. Aku pun juga awal-awal karena kan all this cool tone, warm tone itu kan sebenarnya baru keluar these past few years because of the melonjaknya dunia beauty industry di Indonesia maupun globally di seluruh dunia gitu kan. Jadi kita pun juga masih banyak belajar and itu juga yang membuat aku lebih excited sebenarnya ya dengan dunia beauty because gak ada endingnya gak sih Kak? Gak ada endingnya and then it's always putting something out better, formula yang lebih bagus lagi, warna yang lebih seru lagi, or campaign yang lebih wow lagi gitu kan. So it's always something new. Tapi I enjoy it because menurut aku di dunia beauty itu it's such a warm, loving community. Oh really? Menurut aku that because womennya tuh like we appreciate each other and then we compliment each other. Pasti kan kalau ketemu gitu, eyeshadownya bagus. What lipstick are you wearing? Maksudnya it's such a girly girl thing, tapi it's a girly girl business. It's a girly girl business, tapi it's fun and I just feel like maupun kerjanya tuh kadang juga it's not all rainbows and butterflies don't get me wrong, cuman I enjoy it gives me energy, nggak yang terkuras terus pulang ke rumah terus yang kayak oh my god I'm just so tired, I can't do this anymore, I wanna sleep, I'm tired. Of course once in a while mungkin ada gitu, tapi usually the next day you wake up and then senang aja gitu ngeliat makeup, lihat makeup artist baru yang bikin a different look atau eyeliner or all those beauty hacks di TikTok. TikTok. Itu adalah sumber semua sumber. Yang sebenarnya sebelum tidur ya udah nontonin itu gitu just kan. Just scrolling through kayak what's idea we could develop. Waktu itu ada kayak hairpin gitu dipakein eyeliner dicetakin. Oh iya ditaruh di sini buat eyeliner. Like come on, ya kan, atau kontur. Tapi nyoba nggak? Nyoba. Aku nyoba. I mean why not gitu kan. Sometimes aku juga penasaran ini bener gak sih sebenarnya. And it's so easy to do kan. It doesn't take much of your time. Yes. Nah ini aku moving on ke next question. You mentioned that
the beauty industry is actually very supporting, right? Kalau aku boleh tahu, from your experience, presentase, let's say, ini tuh women owned sama male owned tuh berapa sih sebenarnya kalau di beauty industry? I think more women owned ya. More women owned, okay. I know that di Sada sendiri, I think we're like 90% women. Okay, I see. Cuma ada satu kayaknya cowok. Paling ganteng. Paling ganteng. Gitu. Nah, kalau di beauty itu kan selain, of course, let's say, ini udah mulai banyak nih pesaing-pesaingnya atau orang-orang gitu. Cuman dari Sada sendiri, how do you guys stay ahead of the competition? I guess, you know, by always keeping the standard, our commitment to the standard and quality of our products, itu kayaknya menjadi nomor satu because keinginan aku adalah pada saat new customer yang baru pertama kali purchase Sada dan menggunakan Sada, I hope that they will be happy with the product, but also that they will repurchase the product atau believe in the brand dan mau mencoba produk yang lainnya. So I think if you get that right, at least you're on the right path. I see. Kalau misalnya kita ngomongin what I've noticed about the beauty industry ini sekarang lagi ramai banget event kak. Kayak misalnya minggu ini ada di PIM gitu-gitu kan, kayak all these beauty events. Kalau untuk Sada sendiri, do you guys prefer lebih misalnya online activation atau offline activation and why? Kalau di Sada kayaknya kita harus jalan dua-duanya ya. Okay, so bareng-bareng nih. Both are very important. Online, yes. Kenapa? Karena zaman sekarang kalau ada perusahaan yang tidak jump on the online wagon, itu pasti akan ketinggalan banget. Like you really need to keep up. That's why I say when you have a business, we have to be open, you know, to change or you know technology trends and everything like that. Dan offline juga penting banget. Kenapa? Karena kalau makeup they need to feel the product. They need to know the formula. Sensasinya seperti apa? Of course, sensasi kita nonton video sama sensasi kita coba swatches sendiri itu pasti akan beda. And that is something that nggak akan bisa tergantikan oleh online ya. Tapi untuk Sada sendiri, have you like participated in like an offline event tapi yang ramean gitu kak? Yes. Like, how was the response nih untuk orang-orang yang datang ke sana gitu? Oke, kita terakhir kali yang really big event was JXB. Yes. Which was a lot, dan itu kita you know such a big response that after that you kind of mereka pada ngantri karena kita nggak mau orang-orang nunggu ngantri because I know itu kan ngeselin karena aku pun juga customer gitu karena I want it to be fast, but itu jadi masukan buat kita. Next gimana, you know, sistemnya harus kita benahin biar lebih cepat gitu. Tapi ya we're very grateful and blessed bahwa diterima dengan baik dan banyak yang ngantri mau beli produk Sada. Saat itu kita juga launching beberapa shade baru, so sangat ramai dan we can't wait, tahun ini akhir tahun bakalan ada lagi kan. Ada lagi nanti? Yes. Okay, nah mungkin ini one of the last question. Sekarang kita banyak banget sih growing business fashion and beauty local, tapi menurut Kak Cathy sendiri, what was the main reason orang-orang sekarang tuh lebih trust ke produk lokal dan udah ada gerakan di mana support lokal atau mungkin this is a very good local product? Apa sih yang mengubah persepsi dari yang dulu kayak apa-apa tuh maunya luar terus sampai sekarang ternyata SDM kita, brand-brand kita tuh mumpuni loh gitu. What do you think of that? I think it's because the quality of Indonesian products juga meningkat. Ya kan, kalau kita compare zaman dulu sama sekarang, itu mau fashion, mau beauty or whatever industry, I think Indonesia tuh udah setara sama produk-produk internasional sebenarnya ya. But let's say kayak untuk kita di Sada aja, aku pernah at one point disamperin sama ibu-ibu di mall terus dibilang, aduh aku tuh udah ninggalin loh luxury brand ini karena sekarang aku pakai Sada karena formulanya enak, tahan lama dan bagus. And I'm like, iya bu, makasih. Aku sampai foto sama itu ibu because aku tuh terharu banget, and those were one of the special moments in this almost 5 years berbisnis di dunia beauty, dimana aku ngerasa just that small encounter tuh bisa membuat memberikan energi baru, like more inspiration, more drive gitu untuk kedepannya. And I think it's a good thing bahwa produk lokal sekarang juga banyak. Bersaing, karena kita bersaing tapi secara sehat nih. Wah, ngeluarin produk baru yang ini, wah gila keren banget. Ayo kita ngeluarin apa nih yang bagus juga gitu. And I think that's what gets the economy and the trends going to a positive direction. For me, I think as someone who actually kayak savvy di social media gitu, terutama ada untuk mungkin masih generasi yang lebih muda juga gitu.
sekarang what I like the most adalah kita punya banyak, let's say influencers ataupun beauty brand yang sebenarnya sangat-sangat bagus. Iya. Dan mereka campaignnya jor-joran, marketingnya kreatif keren sekali. banget, produknya jangan ditanya, dan Iya. it is a very interesting business di mana aku bisa melihat brand ini tuh support brand lain dan itu nggak apa-apa sebenarnya Iya. gitu ya. Collab sekarang juga semakin banyak ya kan. Maksudnya ya makanya kita tuh kayak nggak bersaing tapi kayak saling support gitu. Yuk growing bareng, Yes. win-win together. Definitely it's a women own business semua, kayak we're supporting women gitu Iya, kan pasti. Nah, mostly, but there are some men. some men, Yeah, but yeah. And maybe it's fun. maybe it's a women's world. It is. Maybe it is a women's Kalau world. it's a women's world, I think yes. Let's just say yes. Let's just say yes and agree with that. Yes, Yeah. I will agree with that. This is actually one of my last question. Mungkin tadi aku juga follow up beberapa tentang yang lebih why our people sekarang buy local. Kalau tadi kan lebih ke bagaimana sekarang produk-produk kita juga bagus dan disupport gitu kan. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri, what do you think? I think they buy local products ya. Maksudnya first of all kalau kita beli local product selain kita nge-support ya kan. Tapi it's also economy wise kita sebenarnya we save more money. Yeah. I mean the lady that came up to me, she was like, aku tuh dulu biasa beli produk 600.000, sekarang aku bisa beli seada 100.000, 200.000 aja udah dapat gitu, aku udah seneng banget dia bilang gitu. And then you can use the money that you kept for something else. Yeah, or Mau maybe di more tabungan, Sada's product. Iya, mau Or maybe tabungan Sada's atau product. mau fashion or whatever it Yeah. is. Cuman kan when you know what you like and you find a good option, pasti kan kalau kita mendapatkan opsi yang hampir sama atau dupe-nya, Oh, dupe. I dupe-nya. think that's one of 2023 Word words. ya, Yeah, dupe. Dupe. Makanya jadi kalau kita menemukan dupe-nya atau even produk yang Better. lebih bagus lagi, Yes. kenapa tidak gitu? Aku pun juga terbuka sama hal itu karena kan penasaran gitu. Beli yang mahal, beli yang katanya murah nggak beda jauh. Iya, aku cobain beneran loh gitu. Jadi it's apa ya? It's a very interesting business and it's a very interesting world to see where we're gonna go untuk kedepannya gitu kan. Karena maybe for our industry the sky's the limit these days. I think the sky is the limit. Yeah. Misalnya akan ada apa lagi nih ke depan, makeup yang seperti Ada apa? tren apa lagi sih Kak Aku gitu tuh kan? Kemarin aku ngobrol sama ada makeup artist gitu kan di Eropa gitu. Terus dia bilang, iya in Brazil I have a friend yang mengeluarkan foundation di dalam formulanya ada retinol dan SPF. Oh And I'm my like, God. What? Gitu. I'm not saying it's good, I'm not saying it's bad, but it's just like what? Gitu kan. I'm like really penasaran kan. Yeah. So Have you people, tried it though? No. Karena di Brazil jauh ya. Okay. Cuman dia ngomong gitu. Jadi itu kayaknya orang lokal Brazil yang bikin produknya. Jadi sama mungkin kayak di Indonesia kita juga mencoba mengeluarkan produk-produk dengan racikan-racikan formula yang terbaik mungkin ya kan kita usaha gitu kan. Nah di sana mereka lagi mencoba itu. Tapi kayak interesting. I'm not gonna try it, no gitu kan. Karena buat aku retinol and SPF I don't know how that would work. But it's interesting to see that some people tuh try to think out of the box gitu kan. Try to be creative. There will gitu. always be new ideas, new business ideas, new Yeah. products, new campaign. It's a never-ending It's never business ending. actually. It Beauty is. and fashion itu kayak never-ending karena pasti akan ada orang-orang baru dengan ide-ide Yeah. semakin kreatif. Iya, betul sekali. Sih, nah ini sebenarnya nggak ada di sini, tapi I think I would want Jangan to susah-susah ask kalau you. gitu. I think I would want to ask you this question. What was the hardship of owning a beauty industry, kayak a beauty brand in a beauty industry these days? The hardship tuh. And I how do you guess, overcome it, perhaps? I think one of the challenges is to build a team. Karena this is not a one woman show. Oh, definitely. Iya kan, nggak mungkin gitu. You say Sada is all me. No, it's the team. It's how we work as a team gitu. And building a team yang bisa loyal, bisa punya drive yang sama. Maksudnya when you work with someone kan nggak tahu nih pace-nya sama atau Yes. tidak. Nah, a team tuh has to be very very solid gitu. And I think those like it's very challenging. It's very challenging with ups and downs and everything. Cuman I try to enjoy it. I trust that everything is a process ya kan. Oh berarti ini di kantor lagi mumet nih, nggak apa-apa. Ini gue lagi dikasih cobaan nih gitu, supaya ya bisa naik level, bisa lebih ngerti, bisa lebih sabar, bisa lebih apa lagi ya ngemong gitu dan bisa lebih
toughen up juga as I I think see. I learned to become tougher gitu. I see now. Okay. Well, that was the question session. Okay. Sekarang kita akan moving on to the quick question. It's basically like a this or that, atau Okay. mungkin pertanyaan-pertanyaan tidak perlu mikir Okay. banyak. Gitu ya. Okay. Mungkin ini Aku boleh minum dikit ya? Boleh. Kita minum dulu, boleh dong. Ini pilih ya. Yes. Okay. First question. Lebih baik Honest Beauty Review atau paid beauty influencers these days? Honest beauty review. Oke. Diracunin produk beauty atau meracuni produknya? Meracuni produk sendiri. Okay. This is the last quick questions. If you could only choose one, what's your favorite Sadas beauty product? Oh no. Oh no. You Can can't you- do that. can you do That's that? so hard. That's so hard. I'd have to say itu pasti it's the lip product. Oke. Tapi kita juga lip produknya banyak. Nah, yang itu mana ya? banyak yang mana ya? I'd say lip matte and lip glossy. I cannot live without those two. Tapi okay, if I had to be, I have one shade in Sada yang I love so much and it's my go-to and orang selalu nanyain. It's Watas. It's like a baby pink Okay. and a lot of people really like that color. I see. All right. So I think that's it actually with our TBF podcast. Thank you so much. Thank Kak you for Kathy. having me here. And thank you so much, Fashionpreneur. We'll see you in the next episode. Bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.